श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदर द्वाविंश व 22तम अध्याय आज श्रवण करवा। एही अध्याय पृथुराजा को चारि सनक आदि तत्वज्ञान देवा कथा वर्णना करा जाइछि। यार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या रही। श्रीमद् भागवत महापुराणर प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव शुणापी चैनल टी सब्सक्राइब करंतु एवं फॉलो मध्य करंतु। यूट्यूब रे शास्त्र ज्ञान 6918 लेखिकी सर्च करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। सेठारे भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय सुंदर भाव वर्णना करा जाइछि। तेबे आसंतु आरंभ करिबा चतुर्थ स्कंद द्वाविंश अध्याय। एथिरे एक सुंदर कथा रही जे गृहस्थ माने बा जो माने घर संसार करचंती सेमानकर प्रथम कर्तव्य है अतिथि सेवा। अतिथि सेवा अतिथि को केमती आतिथ्य प्रदान करेबे से विषय एठी सुंदर भाव में वर्णना करा जाइछि। तेणु आसंतु आरंभ करिबा चतुर्थ स्कंध द्वाविंश अध्याय। हरिंक आज्ञा अनुसारे से चारि सनत कुमारी पृथु को देले तत्वज्ञान द्वाविंश अध्याय वर्णन। मैत्रेय उवाच एयन्ते शुण हे विदुर से पृथु देव राजेश्वर प्रजापालने धर्मशील हरिभ कतिर से भोल से राज्ये जेते प्रजागण पितृदे बरुषि ब्राह्मण पृथुंक गुण बखाणती से सर्वे हरिंकी पूजन्ति एमते एते कालांतरे विजय कले मुनिवरे से सिद्ध गण मध्यवर विशेषे ब्रह्मांक कुमार तपसा धने विराजन्ति सूर्य की रण प्राय ज्योति आकाशे देखिले राजन कांतिरु कले अनुमान ए सर्वे सिद्ध सनकादि विष्णुभ कत ब्रह्मवादी लोकंक पाप शुद्धि अर्थे भ्रमण करन्ति जगते निश्चय जानी अनुमाने उठिले साहसी सगणे तांक दर्शने नृप प्राण ऊर्ध्वकु कला कि गमन जेने जीवन पिंड पाई सत्वरे उठिले भूषाई सदस्य आदि जेते थिले सकले सत्वरे उठिले जेसने गंधादि गुण को जीवऊ छुक घेनिबाकू तेसने नृप हेले उभा मुनि प्रवेश हेले सभा आनंदे पृथु नृपवर प्रणमी मुनिंक पयर सुगंध शीत जल नेई पदक मल देले धोई दिव्य आसने बसाइले सविधि व्यवहारे पूजिले ताहांक चरण सलिले अलक बंध समार्जिले। अलक बंध माने कपाळर उपरि भाग हला अलक बंध। जे प्राणी होए शीलवंत ताहांक चरित एमंत छाड़ी नृपति अभिमान आनंदे कले बहुमान्य हाटक आसने बसाई पाद उदक शिरे लई। हाटक माने स्वर्ण
ସେ ଭବ ଅଗ୍ର ଜନ୍ମା ଯେଣୁ ରାଜନ ମାନ୍ୟ କଲେ ତେଣୁ ଭାବେ ପ୍ରତୋଷୀ ତାଙ୍କ ମନ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ଅଗ୍ରଜନ୍ମା ଭବ ଅଗ୍ରଜନ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଅଗ୍ରଜ। ପୃଥୁବାଚ ଆଜମ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଜୀବନ ହୋଇଲା ସଫଳ ଦୁର୍ଲଭ ଦେଖିଲି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଖୋଜି ନ ପାନ୍ତି ଯୋଗୀ ଯାଙ୍କୁ କି ତାର ଦୁର୍ଲଭ ସଂସାରେ ଯେ ଅବା ଅଛି ଇହ ପରେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରସନ୍ନ ବିପ୍ର ସଦାଶିବ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଗତି ଯେ ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରମଣ ଚତୁର୍ଦଶ ପୁର ଅଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଯେହି ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁ ଏ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଯେ ସନେ ସକଳ ଦେଖଇ ଚେତନେ ତାହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ଏ ବିଶ୍ୱ ହେତୁ ଭୂତ ଯେହି। ବିଶ୍ୱଭୂତ ହେତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ଉପାଦାନ କାରଣ ହେଉଥିବା ପଞ୍ଚମହାଭୂତ। ହେ ସିଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଧନ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ମଣିଲି ନିର୍ଧନ ଗୃହେ ଯେହ୍ନେ ଧନ ଅଣ ଆୟସେ ଯେହ୍ନେ ପୁଣ୍ୟ ତେହ୍ନେ ମଣିଲି ଅଦ୍ଭୁତ କି ଭାଗ୍ୟେ ତୁମ୍ଭେ ଉପଗତ ଜାଗୃହେ ଅତିଥି ଆଗତ ଭାବେ ପୂଜଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ ବିଭବେ ପୂଜେ ବହୁବିଧେ କାୟ ବଚନ ମନ ସୁଧେ ବିଭବ ହୀନ ଯେବା ଧନ ବିଭବ ହୀନ ଯେବା ଜନ ପୂଜିବ ଯେ ବିଧି ବିଧାନ ଭୂମି ଉଦକ ତୃଣାସନେ ବିନୟ କୋମଳ ବଚନେ କ'ଣ ଭୂମି ଉଦକ ତୃଣାସନେ ବିନୟ କୋମଳ ବଚନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଣ ମାନେ ତୃଣ ନିର୍ମିତ ଆସନ ଭୂମି ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଜଳ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଓ ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମଧୁର ବଚନ ଏହି ଚାରୋଟି ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ଗୃହରେ କଦାପି ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଣାନାଂ ଭୂମି ଉଦତଂ ବାକ୍ ଚତୁର୍ଥୀ ଚ ଶୃଣତା ଏତାନ୍ୟପି ଶତାଙ୍ଗେ ନୋଛିଦ୍ୟନ୍ତେ କଦାଚନ। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି। କେତେ ମନୁସ୍ମୃତି 3/11। ଏଣୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବା ଅସମର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଦ୍ୱାରା ଅତିଥି ପୂଜା କରିବା ବିଧେୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଅତିଥି ଯଦି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଦେଇ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ କହିବେ ଏବଂ ତୃଣ ନିର୍ମିତ ଆସନ ଭୂମିରେ ପକାଇବେ ବସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ଏବଂ ମଧୁର ବଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିକି ଅତିଥିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରିବେ। ଅତିଥି ସତ୍କାର ନ କଲେ ଗୃହସ୍ଥର ଦୁର୍ଗତି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଅତିଥି ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଘରୁ ଯଦି ମନ ଖରାପ କରିକି ଫେରନ୍ତି ତେବେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କର ସବୁ ଧର୍ମ ଅତିଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଯାଏ। ଏଭାବେ ଯେ ବା ନ ପୂଜନ୍ତି ସେ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବ୍ୟାଳ ଆଳୟ ଦ୍ରୁମ ଯେନେ ତା ଗୃହ ଭୟଙ୍କର ତେନେ। ଦ୍ରୁମ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଳ ଆଳୟ ଦ୍ରୁମ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପ ରହୁଥିବା ବୃକ୍ଷ। ଜାଗୃହ ଗତେଣ ଅତିଥି ସୁଖେ ଚରଣେ ନ ଧୁଅନ୍ତି ତାର ଜୀବନ ଅକାରଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଆୟୁଷ ଯଶ ଗୁଣ ଯେ ଭକ୍ତ ଜନ କୁନ ସେବେ ସେ ସୁଖେ ସମ୍ପଦ କିଲ ହବେ। ଭମୁନି ତୁମ୍ଭ ଆଗମନ ମଙ୍ଗଳ ମଣିଲି ଜୀବନ ତୁମ୍ଭର ବ୍ରତ ବିଧି ଆଦି ଆଚରନ୍ତି ଯେ ମୋକ୍ଷବାଦୀ ସେ ତେବେ ମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ପାଆନ୍ତି ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ତରନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଛାଡ଼େ ଯାହାର ହୃଦୟ ସେ କାହିଁ ସୁଖ ନ ଲଭନ୍ତି
स्वकर्म बंधे बंदी होती ए घोर संसारे पड़ीण दुख भुजंती ज्ञानहीन भमुनि गणे तुम्हे ज्ञानी आत्मारा मंक मध्यमानी एणु बा तुम्भ मानकरे कुशल प्रश्न के पचारे तुम्भर मति वृत्ति माने कुशला कुशल न घेने एही भी श्वास मोर अछि सभये न पारई पूछि संसार तापे जे तापित तांकु षोल जे चरित ए अभिप्राय मु पुछई फेड़िण कहिबा गोसाई तुम्भे कत जनहिते कुशल बांछ बीरते सिद्ध जो गिंद्र रूप धरी ए रूपे बोलो थांती हरि सकल आत्मा से गोसाई भ्रमंती संथ जन पाई प्रत्यक्षे तुम्भे से गोसाई दर्शने निस्तरिली मोहि ए भव तरण उपाय फेड़िण कहिबा थोकाई मैत्रेय उवाच एमंते शुण हे विदुर से पृथु वचन मधुर श्रवणे तोष हेले मुनि साधु स मत वाक्य मानी कहती ब्रह्मांक कुमार शुण हे पृथु नृपवर सनत कुमार उवाच संसारे साधु जन जेहि तांक महिमा सिना एहि विषय सुख न घेनती प्राणिक श्रेय पचारती तुम्भे जे पंडित सुशील एणु तम पचारिल सुसाधु जनक संगत उभय लोकंकु सेहित एणु साधुंक संभाषण सुपुण्य मंगल कारण अशेष जीव हित करे एणु पचारिल व्यवहारी सुशांत आंभ मन हेला तुम्भ प्रसने दुख गला एबे हो शुण नृपवर कहिबा एथि प्रतिकार जे मोक्ष साधन पुछिल अशेष जीवर जे भल उपाय अछ इजे एक भनूप मने बुझी देख त्रिविध कृष्ण उपासन रजसा त्विकतम पूर्ण तामस भक्तिर लक्षण कहिबा एथिर कारण श्रीकृष्ण चरण कमले जे नाम संकीर्तन बेले तहि जा हार नोहेरती सेहि न कपट भकति ताहार अंतर मलिन कामक साए अनुक्षण तामस भक्त बोली तारे नतरे ए भव सागरे कृष्ण जने हुए रति आत्मा को विशुद्ध करती जे निष्ठा शास्त्र मार्गे कहे निश्चय बुझ नर राई सेठिनी निर्मल ज्ञान हेतु भवसा गर पार सेतु चित्त भी शुद्ध जार नाही तार वैराग्य ज्ञान काहि हरिचरणे सेवारती वैराग्य निश्चल भकति एटी कई बल्य सुसाधन निश्चय बुझ तुराजन वैराग्ये होए जे असंग तहु ज नई भक्ति अंग जेणुता देहे संग नाही एणुटी आत्मे रति होई से ब्रह्म निर्गुण निर्मल व्यापिछि अशेष सयल भक्ति वैराग्ये ताकु पाई एबिने जीव भ्रमु थाई से ब्रह्मे एरति प्रकार शास्त्र रे श्रद्धा थाई जार
হরিচরণে যেবে ভাবে নিষ্কাম ভক্তি হয়ে তেবে যোগরে নিষ্ঠা থাই যার পুছই শাস্ত্র মার্গসার যোগীন্দ্র গণে সেবা কলে সেরতি লভে ব্রহ্ম তুলে কিয়বা হরি সংকীর্তন শুনে শ্রবণে করে ধ্যান অসঙ্গ রতি এই ভাবে সাধন তারতম্যে লভে শুণরা জন কৃষ্ণ লয়ে ত্রিবিধ প্রকারে যে হই যে মার্গে যে সাধ্য করন্তি ব্রহ্মণি নির্বাণে হই রতি অর্থবাঞ্ছিত মনজার তামসে বদ্ধ সেউ নর যে প্রাণী ইন্দ্রি ভোগ বশ তাহাকু বলি টিরাজস এহাଙ୍କୁ ন କରିବ ସଙ୍ଗ ସେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷେ ଜ୍ଞାନ ଭଙ୍ଗ ତହିନ ଦେବ ମନ ଦୁଷ୍ଟି କେବେ ନ କରିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ସଙ୍ଗ ଯେ ବା ଆଦରନ୍ତି ସକାମ ଅର୍ଥ ସେ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ଏଣୁ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତେଜି যে প্রাণী আত্মা লাভ খোঁজি নিসঙ্গ বিজনে বসই তেবে আত্মাকু ভেট পাই এরূপে হুয়ে ব্রহ্মরতি শুণসু মনে হে নৃপতি অপরে অসাধু কহিবা যাহার নাহি ভক্তি সেবা হরিচরণে ভক্তি নোহি তাহার ব্রহ্মে রতি কাহি সে হরি গুণ সুধাপান সে বিনু নহে ব্রহ্মজ্ঞান অহিংসা ধর্মে যে বাথান্তি এ ব্রহ্ম জ্ঞান সে লভন্তি পরম হংসর যে বিধি তিতিক্ষা সমদম আদি আত্মার হিত অনুধ্যানে নির্গুণ হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে সে হরি পরম পুরুষ তাহাঙ্ক চরিত পীয়ূষ সে সুধা পান যেবে করে তেবে সে ব্রহ্ম জ্ঞান ধরে যমনি অম সমদম এ আদি সাধন নির্গুণ সংসারে শাস্ত্র ব্যবহারে নিന്ദ്য ধর্মকু যে নিന്ദ്য ধর্মকু ন আচরে পরম ধর্ম এ বিচারে নির্মল বাহ্য অভ্যন্তরে শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ সহে সে তেবে ব্রহ্ম জ্ঞান বহে হরিভ কত যেতে জন এ সর্ব তাহাঙ্ক ভূষণ যেতে কৃষ্ণর গুণগ্রাম তহি সাধক ଯେଉଁ জন তেণু বঢ়ই তার ভক্তি আন প্রসঙ্গে অনাসক্তি সে ব্রহ্ম অটে সদা সত অনাদি নির্গুণ অনন্ত তহি যাহার রতি হোয়ে সে প্রাণী বদ্ধ নহে মোহে সে ব্রহ্মে যার নিষ্ঠারতি তেবে তা হোয়ে দৃঢ়মতি সে সদা গুরু সেবা করে সে তেবে জ্ঞান মার্গ ধরে জ্ঞান বৈরাগ্য যোগ বলে এ জীব কোষ দহে হেলে এ পঞ্চভূতর হৃদয় জীবর ହୋଇଛି ଆଳୟ জ্ঞান নଳ ହେଲେ ଜାତ ତେବେ ସେ ହୋଏ ଭସ୍ମଗତ ଏ জীব কোষ যেবে থাই এ জীব কোষ যেবে যাই তেবে সে ব্রহ্ম জ্ঞান পাই অনଳ প্রকাশিলে জেনে অনଳ প্রকাশিলে জেনে অরণি ହୁଅନ୍ତି ଦହନେ ତେସନେ ଏ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଜ୍ଞାନେ ହୋଇ ନୃପବର ଏମନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଉଦେଜାର ନୁହୋଇ ଭବ ବନ୍ଧ ତାର
উপাধি বাসনা অশেষ, জ্ঞান নলে হয়ে ধ্বংস। উপাধি হতে নৃপরায়ে, তার গুণাদি হয়ে লয়। বিনাশ হয়ে অভিমান, আপনা পর আদি জ্ঞান। জন্মই নিজ ভাবে রতি, এ পরা পর নহে মতি। সে পুଣି অন্তর বাহারে, এ সুখ দুঃখ ন বিচারে। বাহ্যে সে ন লক্ষই କିଛି, ঘটাদি বস্তু যেতে ଅଛି। এতকু প্রতি লক্ষ্য দেবা, ভনরূপ দেখাই কহিবা। দ্রষ্টাদৃশ্যর ভিন্ন বিধি, এহাঙ্ক হেতু মনবোধি। এ আত্মা এ মোহর পর, এ ভেদ করে অহংকার। ভেদ করন্তা যেবে মলা, তার অজ্ঞান ক্ষয় গলা। অজ্ঞান নাশে সর্বে এক, ভোরাজা কর তু বিবেক। যেসনে শয়নে স্বপন, মিথ্যাভিলাষে দেখে মন। আপনে হইথাই রাজা, সঙ্গতে দেখে জন প্রজা। সৈন্যসা মন্ত গজরথ, মিথ্যা প্রপঞ্চ মনে সত। সে পুଣି স্বপ্ন অবসানে, সকল মিথ্যা করি মনে। রাজ্য সম্পদ ভোগ যেতে, শোচনা ন করই চিতে। তেসনে জ্ঞান উপুজিলে, এ সর্বনাশ জানতে ভলে। এ আত্মা দেখন্তা পুরুষ, ইন্দ্রিয় অর্থাদি প্রকাশ। এবেনি পর অহংকার, এ ভেদ বিবেক বিচার। যাবত উপাধি অছই, তাবত ভেদ বুদ্ধি থাই। উপাধি হতে সর্বনাশ, তেবে সে আত্মা সুপ্রকাশ। এ আত্মা দেখন্তা পুরুষ, কাহার নাহি গুণ দোষ। উপাধি ভেদে ভিন্ন দিশে, তা বিনা এক সে প্রকাশে। যেহ্নে দর্পণ জলাদিরে, আপনা প্রতিবিম্ব ধরে। এবেনি হীনে ন দিশন্তি, আপনা শরীর আকৃতি। উপাধি হেতু ভিন্ন ভিন্ন, তা অবশেষ এক চিহ্ন। শুণ হে পৃথু মহিপতি, অসঙ্গ আর ব্রহ্মরতি। এবেনি মার্গ মোক্ষ হেতু, ভবসাগর পার সেতু। শুণসু মনে হে রাজন, বিবেকহীন যে বাজন। যাহার আত্মরথি নহে, যাহার আত্মরতি নহে, যে দেহে অহংকার বহে। এমর দ্বারা সুত ঘর, বলিবি সয়ে অহংকার। বিষয় রসে ইন্দ্র রসি, বিষয় রসে ইন্দ্রি রসি। মনকু আণ ইয়াকর্ষি, ইন্দ্রিয় সঙ্গে মন রসে। নিজ চেতনা বল ধ্বংসে। এণু বিবেক তার নহি, কুসঙ্গ দোষে মন মোহি। যেসনে কুশ আদি মূଳ, হ্রদরু ওটারন্তি জଳ। তেসনে দেখ বিষয়াদি, হরই সর্বমন বুদ্ধি। চেতনা বলে স্মৃতি রহি, তার অভাবে স্মৃতি কাহি। যাহার স্মৃতি হয়ে নাশ, তার হৃদে জ্ঞান প্রকাশ। জ্ঞান বিনাশে আত্মাহত, বেদান্তে কহନ୍ତି পণ্ডিত। শুণ নৃপতি পুরুষর, এথুটি হানি নাহি পর। বিষয় সুখ ভোগ লাগি, হুই আত্মা বধে ভাগি। যে নিজ হানি ন বুঝই, তার বিবেক গুণ নাহি। অর্থকা মাদি ধ্যান রায়ে, এ সর্ব বিনাশ উপায়ে। যে জ্ঞান
विज्ञानरुहीन ताजीव स्थावर समान जाचित ब्रह्मेरति नोहे सर्व नर्थे भागी होई अपरे शुण हे राजन संगति अनर्थ कारण संगति अर्थात विषयाशक्ति संसार त्याग जे इच्छिब केबे हे संग न करिब धर्मार्थ काम मोक्ष भंग करई जे पापिष्ट संग कुसंगे सर्वनाश होए पड़ई मिथ्या माया मोहे एबे तू शुण नृपराण ए चतुर्वर्गर कारण जे अर्थ जे धर्म अर्थ काम मोक्ष ए चारि मध्ये श्रेय मोक्ष धर्मार्थ काम बोली जाहा अनित्य मिथ्या बोली जा बोली ताहा अनित्य मृत्यु भय पाई एणु ज्ञानिता न भावई चतुर्थ वर्ग बोली राय दुर्लभ से अर्थ उपाय चतुर्थ वर्ग अर्थात मोक्ष मृत्युर भय जहि नाही नित्य आनंद रूप जेहि चतुर्थ वर्ग बहुमूल्य तृतीय वर्ग नोहे तुल्य तृतीय वर्ग अर्थात धर्म अर्थ ओ काम जार काल भय अछि ताहार सुख नाही किछि गुणख गुणक्ष भर परे प्राय जे जे हो इले भावराय भाव माने पदार्थ स्थावरु ब्रह्मादि पर्यंत ईश्वर माया रे जंत्रित एहांक श्रेय केबे नोहे एणु दंडई जंतुराय आपणे सर्ज इयनर्थ आपणे अर्ज इयनर्थ राजन बुझ एहु मत स्थावर जंगमादि ठारे देह इंद्रिय अहंकारे प्राणबु धीरे जे आवृत एहांक हृदय व्यकत जे अध ऊर्ध्वे छंति पुरी सर्वव्यापक नरहरि जीवर प्रभु भगवान प्रकाश करंती चेतन भोराजा निश्चय जान तू ही ए आत्मा रूप तू ही मुहि ए आदि चराचर जेते आत्मा स्वरूप सर्वभूति जे आत्मा आश्रय जगत स्वभापा हुची सदसत मायारे होईण प्रभेद ज्ञान विवेके ताहा छेद आत्मा को माया न स्पर्शे जेसने पवन आकाशे कर्मर मूल ए प्रकृति एहाको जे नाश करंती से आत्मा सर्वठारे युक्त लिप्त हो इण थाई मुक्त से शुद्ध परम पुरुष तारे रण बेगे पस जाहार पाद पद्मे भक्ति करिसा धुए निस्तरंती सुगम पथ ए कारण अविघ्ने लभ नारायण कठोर जोगादि साधन सुगम भक्ति हे राजन से आत्मा आनंदे पाइब भक्ति रे भज वासुदेव ए भव समुद्र अपार इंद्रिय वर्ग ग्राह घोर ग्राह माने कुंभीर ए जल तरणे जे भेला तहिरे न कर तु हेला अष्टांग जोग जोगी साधी तरंती जोग भेला बांधी से अति क्लेशे हंती पार नहिले भ्रमंती अपार दुर्गम चरण उपाय तुम्भंकु कही देलु राई
গোবিন্দ অভয় পয়র যে ভজে ভেড়া মধ্যে সার সেপাদে কলে এক ভাব সুখে তো রিব ভবার্ণব এ ভক্তি যোগ সুসাধন মোক্ষকু পরম কারণ। মৈত্রেୟ উবাচ ଏମନ୍ତ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ଯେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କୁମାର ପୃଥୁସ୍ର ବଣେ ଆତ୍ମାଗତି ପ୍ରଣମୀ ଚରଣେ ବୋଲନ୍ତି। ରାଜା ଉବାଚ ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗୀ ଜନ ସୌଭାଗ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ଯେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଥିଲା ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ମୋର ହେଲା ହରିଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋହିତେ ଅଇଲ ଗୋସାଇଁ ମୋର ସଂଶୟ ଯେତେ ଥିଲା ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ଦୂର ଗଲା ମୋହର ମନରଥ ଯେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲ ମତେ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିଭା ସେବିବି ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ କିବା ଦେବି ଦେହ ସହିତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋର ସାଧୁଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ସୁଦୟା କରି ସାଧୁ ଜନେ ରାଜବିଭୂତି ତୋଷ ମନେ ସମର୍ପିଛନ୍ତି ମୋର ତହିଁ ଏଥେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମୋର ନାହିଁ କି ଭାବେ କରିବି ସେବନ ଏ ଦେହ ସାଧୁଙ୍କ ଅଧୀନ ଯେନେବା ଲୋକେ ସ୍ନେହ ବହି ତାତଜ ନନି ଧନ ଦେଇ ପୁଣି ନ କରନ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏ ସର୍ବ ତୁମ୍ଭର ଅର୍ପଣ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତୋଷେ ଶକ୍ୟ ନାହିଁ ରାଜସେବକ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତା ମୂଳ ନିଜ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟରେ ସେବଙ୍କ ବୋଲାନ୍ତି ସେ ଅନୁମାନେ ମୋ ବିଚାର ଯେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରାଣ ତ ନୟ ଆଦି ଯେତେ ଏ ରାଜ ବିଭୂତି ସହିତେ ଅପରେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ସମର୍ପି ଅଛି ମୁଁ ସକଳ ଏତେ ମୋ ନାହିଁ ଅଧିକାର ବେଦ ବିହିତେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯେ ସର୍ବ ସେନା ଅଧିପତି ଦଣ୍ଡ ଅଦଣ୍ଡ ରାଜନୀତି ସକଳ ଲୋକେ ଅଧିକାର ଏ ସର୍ବ ବେଦ ବିଦଙ୍କର ସେ ବିପ୍ରେ ନିଜ ଧନେ ଶାନ୍ତି ଜୀବଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣେ ପାଳନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନୁଗ୍ରହେ ଅନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କ୍ଷତ୍ର ଆଦିବନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଦିବନ ବ୍ରହ୍ମାସ ଅର୍ଜନେ ଏ ଜଗତେ ଅଛି ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେତେ ଏ ସର୍ବ ଯେବେ ସମର୍ପିବି ତେବେ ପ୍ରତୋଷି ନ ପାରିବି ନିଗମ ବେତା ପ୍ରଭୁମାନେ ମୋତେ ତୋ ଶିର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ ଏକାନ୍ତେ ଦେଲ ଆତ୍ମାପଦ ମୋହର ନାସିଲ ପ୍ରମାଦ ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଅଧମ ଜନେ ଦୟାକର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିଗତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦେଖାଇଲ ମତେ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ବିନାଶୀଲ ସଂସାର ବନ୍ଧୁ ନିସ୍ତରୀଲ ଏମନ୍ତ ମହିମା ତୁମ୍ଭର ଅଶେଷ ଯିବେ ହିତକର ଏଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସୁକଲ୍ୟାଣ ସାଧକ ମୋକ୍ଷର କାରଣ ଉପାୟ ନାହିଁ ମୋର କିଛି କେବଳ ଅଞ୍ଜଳି ମୋଛି ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ସନକାଦି ଜନେ ସନ୍ତୋଷ ପୃଥୁର ବଚନେ ନୃପଶୀଳତା ପ୍ରଶଂସିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ଗଲେ सकल जन दुष्टि ध्याने सिद्धे गो मिले निज स्थाने तदन्ते से पृथुराजन
महत गुणे से प्रधान आध्यात्म मार्ग रे रहिले से आत्म ज्ञाने पूर्ण हेले आत्मारे करी अवस्थिति कालरे कर्मादि करन्ति जे देश काल यथोचित जेमन्ते अछई विहित से अनुसारे कर्म कले विप्रंकु दाने प्रतोषिले निज रजा गणराई अतिया नंदे दया बही कहती भव सिंधु पार अमृतु सुशीघ्न मधुर हे पुत्रे सावधाने शुण जेणे हो इव परित्राण कहिबा ताहार उपाय जेणे खंडिव मृत्यु भय सकले कृष्ण आश्रय कर ए घोर संसार निस्तहर जे कृष्ण चरणे सेवन्ती ए भव भय निवारन्ती आम्भर वाक्य दृढ़े धर राजस्व भय परिहर राजस्व धन धर्म जेते आम्भे पाइलु तो सचिते एमंत मधुर वचने प्रजासी खाई प्रबोधने अर्पण करी काम्य फल निवृत्त होइले भूपाल मो आत्मा प्रकृति रूपर अध्यक्ष कर्म मानकर आत्मा को एमंत से मणि गृहेर हिले नृपमणि संपद परिपूर्णे छन्ति इंद्रिय भोग नैछन्ति छाड़िस कल अहंकार विषय आदि जे विकार कौनसी कर्मे लिप्त न होई सूर्य की रण प्राय होई ए रूपे आध्यात्म जोगरे कर्म आचरन्ति संसारी ताहांक अर्ची नामे राणी प्रत्यक्षे लक्ष्मी ठाकुराणी पंचत नय तांक ठारे पृथुज माइले बेभारे विजित अश्व धूम्रकेश विजित अश्व धूम्रकेश हर्यक्ष द्रवीण वृकेश ए पंच तनय तांकर नृपस माने सुरवीर एबे कहिबा हे विदुर राजांक जे गुण प्रचार इंद्रादि 10 दिगपाल एहांक गुणे से भूपाल श्रेणुप अंगे एके एके बसिले अवयव जाके बसिले स्ववृत्ति आचरी शुणबी दूर हेतु करी जगत प्रतिपालिबारे से जन्म लभिले संसारे मनव चन काय वृत्ति अति सुंदर गुण कीर्ति जेणुर जित जन प्रजा तेणु हांक नाम राजा तातुल्य नाही नृपवर समेकी स्वम पटांतर से राजा सूर्यंक समान ताते जे पृथ्वी दीप्तिमान केही न पारे तेज धरी तेणु से अग्नि समसरी रणे दुर्जय महाराजा एणु महेन्द्र समतेजा सहिष्णु गुणे से पृथ्वी अभीष्ट दाने स्वर्ग छवि जिमुत प्राये वृष्टि करे प्रजापा अर्थना काम पूरे पयोधि तुल्ये से गभीर सुधीरे जनक भूधर धर्मस माने शिक्षाकारी आश्चर्य हिमालय गिरी कुबेर तुल्ये धन्येश्वर रक्षक जेह्ने रत्नाकर गुणेश कले जीवे प्राण शीतल पणे चंद्रसम जीवन बल तेज घेनी एणु ऋत सममानी क्रोधरे
काल रुद्र सम सुंदरे समे नोहे काम प्राक्रमे सम मृग इंद्र दयारे से मनु नरेन्द्र प्राक्रमे अर्थात पराक्रम रे मृग इंद्र अर्थात सिंह प्रभुत्व पणे जेने विधि गुरुस माने ब्रह्मवादी हरिष माने जितेन्द्रिय पालने गोरु विप्रप्रिय विष्णु वैष्णव जन ठारे सेवंती विनय व्यवहारे समे प्रतुल्य केहि नाही सर्जने दूजे ब्रह्मा से ही दूजे अर्थात द्वितीय एतिनी लोके तांक जस जेने श्रवणे हरिरस श्रीराम तुल्य कीर्ति नारी श्रीराम तुल्य कीर्तिकारी गुणगावंती नर नारी शुणबी दूर ज्ञानवंत ए पृथु चरित पवित्र अमृत रसमय वाणी चतुर्थ स्कंधे ताहा भणी कहई विप्र जगन्नाथ सन्थ चरणे देचित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परंगांसा सहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथु सनकादि संवादो नाम द्वाविंशोऽध्यायः। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏହା ପରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ମହାରାଜ ପୃଥୁଙ୍କ ସନକ ଆଦିଙ୍କର ଉପଦେଶ କଥା ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ମନଧ୍ୟାନର ସହିତ ଯଦି ଶୁଣିବା ଅନେକ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଜାଣିପାରିବା। मुनिवर मैत्रेय कहले परम पराक्रमी महीपति पृथुଙ୍କୁ प्रजागण एपरि प्रार्थना करुछंती। एतिकी बेले देखागला सूर्यंक परि तेजस्वी होइथिबा 4 जण मुनीश्वर सेठाको आसुछंती। राजा एवं ताहांकर अनुचर माने सही सिद्धेश्वर मानू चिन्हि पारिले एवं जानिगले जे सनक आदि ही सेमानक दिव्य कांति रे सकल भुवन को पाप मुक्त करी करी आकाश रो ओल्हे आछुंती। विषय जीव जेपरि विषय आड़कू धाए सही सनक आदि को देखु देखु राजा प्राण सेहीपरि सेमानक पाखक धावमान हैला एवं मने हैला सही प्राण को अटकाई रखिबा निमंते ही राजा निजर सदस्य और अनुचर मानक सहित हठात बसिथिबा स्थान उठी पड़ले। सही आगंतुक मुनिगण अर्घ्य स्वीकार करी आसन रे विराजित होइबा परे शिष्ट मानक मध्यरे अग्रणी महाराज पृथु सेमानकर महानतारे प्रभावित होई विनय रे नतमस्तक हेबा सहित सेमानकु विधिवत पूजा कले। पूजा परे आपना मस्तक रे सेमानकर पादोदक छिंचिले एवं ताहा द्वारा से शिष्ट जनोचित आचार को आदर करने सहित ताहा पालन करी देखाई देले जे सत्पुरुष मानक पक्षे पूजनीय प्रति एपरी व्यवहार देखाई देबा आवश्यक। सनक आदि मुनीश्वर माने हेउछंती भगवान शंकरंकर अग्रज बा बड़ भाई। सेमाने निज निज स्थान रे स्वर्ण सिंहासन रे बसी अग्नि देवतांक परि सुशोभित हेले। महाराज पृथु बड़ श्रद्धा और संयमर सहित सेमानंकु आनंदरे कहिले। महाराज पृथु कहिले, हे मंगलमूर्ति मुनीश्वरगण, आपण मानकर दर्शन तो जोगी मानक पक्षरे भी दुर्लभ। मु एपरी की पुण्य करिछि जे आपण माने आसी स्वतः दर्शन देले, जहा उपरे ब्राह्मण माने अथवा अनुचर मानक समेत शिव बा भगवान विष्णु प्रसन्न ता पक्षरे इहलोक किंबा परलोकरे कौन बा दुर्लभ। महत्वदी हेउछि एही दृश्य प्रपंचर कारण एवं से सबु सर्वगत बा सबुरी भितरे रहिछि, तथापि से सबु जेपरि सर्वसाक्षी आत्मा को देखि पारंती नाही। आपण माने सकल लोकरे विचरण करुथिले मध्य अनधिकारी लोके सेहीपरि आपण मानकु देखि पारंती नाही। जहांक घरे आपण मानक परि पूज्य पुरुष
जल बा पाद धोइबा निमंते तृण तृणादि निमित्त आसन, पृथ्वी बा बसिबार स्थान तथा गृहस्वामी अथवा सेवक आदि सेवा प्रभृति अन्य कौनसी पदार्थ ग्रहण करती ସେହି ଗୃହସ୍ଥ ଯେତେ ନିର୍ଧନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ଦିନେ ଭଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଚରଣ ଉଦକ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚା ଯାଇ ନଥାଏ, ସେହି ଘର ଯେତେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ସାପମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ଗଛ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ହେ ମୁନୀଶ୍ୱରଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ମୁମୁକ୍ଷୁମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ମହାନ ବ୍ରତମାନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଗଣ, ଆମେମାନେ ତ କର୍ମବଶ ହୋଇ ନାନାଦି ବିପତ୍ତିର କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ସଂସାରରେ ପଡ଼ି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲାଭକୁ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ଆପଣମାନେ ତ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରମଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାଟା ଯଥାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଏହା କୁଶଳ ତାହା ଅକୁଶଳ ଏପରି ଭାବ ବା ବୃତ୍ତି କେବେ ବି ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାର ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ପରମ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସଂସାରରେ କ'ଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସହଜରେ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆତ୍ମବାନ ଧୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଏବଂ ଉପାସକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ କରୁଥିବା ଅଜନ୍ମା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ହିଁ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଚାଲିଲେ, ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କର ଏହି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ପରିମିତ ଓ ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ସନତ କୁମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରୀ ସନତ କୁମାର କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥାଇ ମଧ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ପଚାରିଲେ। ସତରେ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏହିପରି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଶ୍ରୋତା ଓ ବକ୍ତା ଉଭୟଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଥାଏ। ହେ ରାଜନ, ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ଗୁଣ ଅନୁବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଚଳା ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏପରି ଭଗବତ ପ୍ରୀତି ହୋଇପାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରୀତି ହୋଇଗଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବାସନା ରୂପକ ମଳ ସର୍ବଥା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେହି ମଳ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେହ ହେଉଛି ଆତ୍ମାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଦେହ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରାଗ ତଥା ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତି ସୁଦୃଢ଼ ଅନୁରାଗ ରଖିବା ହିଁ ହେଉଛି ସକଳ କଲ୍ୟାଣର ଉପାୟ। ଶାସ୍ତ୍ରଗଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ, ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିଲେ, ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟହ ପୁଣ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପାବନ କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଧନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପ୍ରେମ ନ ରଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଆସକ୍ତିପୂର୍ବକ ସଂଗ୍ରହ ନ କଲେ, ଭଗବତ ଗୁଣ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ସମୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ, ଏକାନ୍ତ ସେବନରେ ପ୍ରୀତି ରଖିଲେ, କୌଣସି ଜୀବକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଲେ, ନିବୃତ୍ତିରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିଲେ, ଆତ୍ମହିତର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚରିତ ରୂପୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଚାଲିଲେ, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯମ ନିୟମ ପାଳନ କଲେ, କେବେ ବି କାହାର ନିନ୍ଦା ନ କଲେ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କାମନା ନ କଲେ, ଶୀତ ଉଷ୍ମ ଆଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସହିଗଲେ, ଭକ୍ତଜନଙ୍କ କାନକୁ ସୁଖ ଦେଉଥିବା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଗୁଣାବଳୀ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଗଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ରୂପୀ ସକଳ ଜଡ଼ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପ୍ରତି ବା ମାୟାମୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାୟାସରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରୀତି ହୋଇଯାଏ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ସୁଦୃଢ଼
ପ୍ରୀତି ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣକୁ ଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ପ୍ରବଳ ବେଗ ହେତୁ ସେ ବାସନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇ କାଠରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଗ୍ନି କାଠକୁ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେଲା ପରି ଅବିଦ୍ୟା ଆଦି 5 ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶରେ ଯୁକ୍ତ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଆତ୍ମାକୁ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ନାଶ ହୋଇଯିବା ପରେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀରର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆଦି ସକଳ ଗୁଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାନାଦି ପଦାର୍ଥ ଯେପରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସାଧକ ସେହିପରି ଶରୀରର ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଘଟ ପଟା ଆଦିକୁ ତଥା ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଦିକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କି ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଝିରେ ରହି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ରୂପୀ ଉପାଧି ରହିଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦିର ବିଷୟ ତଥା ଏହି ଦୁଇ ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରୁଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଉପାଧି ଦୂର ହୋଇଗଲେ ଏହି ଅନୁଭବ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜଳ ଦର୍ପଣ ଆଦି ନିମିତ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ହିଁ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଓ ବାହ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଷୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତଥା ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଜଳାଶୟ ତୀରରେ ଥିବା ତୃଣ ଯେପରି ତାହାର ଚେର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ଶୋଷଣ କରି ଚାଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ମନ ସେହିପରି ବୁଦ୍ଧିର ବିଚାର ଶକ୍ତିକୁ କ୍ରମଶଃ ହରଣ କରିନିଏ। ବିଚାର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ପୂର୍ବାପର ସ୍ମୃତି ଲୋପ ପାଇଯିବା ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାଶକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ନାଶ କରିଦେବା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହା ହେତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ରଖି ମନୁଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ନିଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେହି ଆତ୍ମାର ବିନାଶ ହୋଇଗଲେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ଘଟେ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଧନଚିନ୍ତା ଓ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କାରଣ ସେହି ଚିନ୍ତନ ଫଳରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ବୃକ୍ଷ ଆଦି ସ୍ଥାବର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ପାଏ। ତେଣୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ କଦାପି ବିଷୟାସକ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଷୟାସକ୍ତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। 4 ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ମୋକ୍ଷକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। କାରଣ ଅନ୍ୟ 3ଟି ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସର୍ବଦା କାଳର ଭୟ ଲାଗି ରହେ। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦିନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ ଆରମ୍ଭରୁ ଯାହା କିଛି ଉତ୍ତମ ବା ଅଧମ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଅବିନାଶୀ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ କାଳ ଭଗବାନ ସବୁରି କୁଶଳତା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ଆବୃତ ସକଳ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜୀବର ନିୟନ୍ତା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆତ୍ମା ରୂପେ ସର୍ବତ୍ର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆପଣ ସୋହଂ ମୁଁ ହିଁ ସେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ହୃଦୟରେ ଦୃଢ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଜାଗତିକ ମାୟାମୟ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ମାତ୍ର ବିବେକ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହି ମାୟା କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ମାଳାକୁ ମାଳା ବୋଲି ଜାଣିଯିବା ପରେ ଯେପରି ତାହା ଆଉ ସର୍ପ ବୋଲି ଭ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିବେକ ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବା ପରେ କର୍ମଫଳରେ କଳୁଷିତ ପ୍ରକୃତି ରହେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେହି ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ଅଙ୍ଗୁଳି ରୂପ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଏପରି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ବିଷଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେହି ସର୍ବାଶୟ ବାସୁଦେବକୁ ଭଜନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସଂସାର ସାଗରର ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ମଗରମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ରୂପୀ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେଇ କେବଳ ଯୋଗ ଆଦି ଦୁଷ୍କର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସାଗରକୁ ପାରି ହୋଇଯିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହାକୁ ପାରିଦେବା କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଚରଣକମଳକୁ ନୌକା କରି
ଏହି ଦୁସ୍ତର ସଂସାର ସାଗରକୁ ସହଜରେ ପାରି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର ସନତ କୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏପରି ଆତ୍ମତତ୍ଵ ବିଷୟ ଉପଦେଶ ପାଇ ମହାରାଜ ପୃଥୁ ତାହାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ। ମହାରାଜ ପୃଥୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଦୀନ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀହରି ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ କୃପା କରିଛନ୍ତି ସେହି କୃପାକୁ ଫଳୀଭୂତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଗମନ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରତିଦାନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଦେଇପାରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଏହି ଶରୀର ସମେତ ଅନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସେସବୁ ତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରସାଦ। ବ୍ରହ୍ମନ୍, ମୋ ପ୍ରାଣ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ସକଳ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭବନ, ରାଜ୍ୟ, ସେନା, ପୃଥିବୀ ଓ କୋଷ ବା ଧନଭଣ୍ଡାର ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅର୍ପିତ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସେନାପତିତ୍ୱ, ରାଜ୍ୟପାଳନ, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଓ ସର୍ବଲୋକାଧିପତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞତା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଧିକାର ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସ୍ତୁତଃ ନିଜର ହିଁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ନିଜର ହିଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନିଜର ହିଁ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଦି ଅନ୍ୟମାନେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ନ ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଆପଣମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ମୋତେ ସଠିକ ରୂପେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଭକ୍ତି ରଖିବା ହିଁ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ। ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ କୃପାଳୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ଉଦ୍ଧାରଣ ରୂପ କର୍ମ କରି ହିଁ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଉପକାର କିଏ ବା ଶୁଝିପାରିବ? ଶୁଝିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାଟା ବାସ୍ତବରେ ନିଜକୁ ପରିହାସ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଚାଲେ, ହେ ବିଦୁର, ଏହିପରି କହି ଆତିରାଜା ପୃଥୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନକ ଆଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସତ୍ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଶଂସା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ। ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ମହାରାଜ ପୃଥୁ ସେମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ପାଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଯିବାରୁ ନିଜକୁ କୃତ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲେ। ହେ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଶ, କାଳ, ଶକ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ଓ ଧନ ଅନୁଯାୟୀ ସକଳ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ସକଳ କର୍ମଫଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କର୍ମର ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରୁ ଅତୀତ ବୋଲି ଦେଖିବାରୁ ହିଁ ସେ ସବୁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କରି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଗୁଣଦୋଷରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି, ମହାରାଜ ପୃଥୁ ସେହିପରି ସାର୍ବଭୌମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ରୂପେ ଆତ୍ମନିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ସକଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଯଥୋଚିତ ରୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ସେ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅର୍ଚ୍ଚିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନିଜର ଅନୁରୂପ 5ଟି ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବିଜିତାଶ୍ୱ, ଧୂମ୍ରକେଶ, ହର୍ଯକ୍ଷ, ଦ୍ରବିଣ ଓ ବୃକ। ମହାରାଜ ପୃଥୁ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ସେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବେଳେବେଳେ ଜଗତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକାକୀ ହିଁ ସବୁ ଲୋକପାଳଙ୍କର ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଉଦାର ମନ, ପ୍ରିୟ ଓ ହିତକର ବଚନ, ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସୌମ୍ୟ ଗୁଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ କରୁଥିବାର ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବା ନିଜର ଶୀତଳ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ସୋମ ପରି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ରାଜା ଯେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ରାଜାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ନାମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଗଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ପୃଥିବୀର ଜଳ ଶୋଷି ନେଇ ତାହାକୁ ବର୍ଷା କାଳରେ ପୁନଃ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷା କରନ୍ତି ତଥା ନିଜର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ସେହିପରି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ କର ରୂପେ ଧନ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ କାଳରେ ତାହା ପ୍ରଜାହିତରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ତେଜରେ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ ଅଜେୟ, ପୃଥିବୀ ସଦୃଶ କ୍ଷମାଶୀଳ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ସଦୃଶ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସକଳ କାମନା ପୂରଣକାରୀ। ବେଳେବେଳେ
से प्रजामानଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମେଘ ସମାନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧନ ଅଭିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ସମାନ ଗମ୍ଭୀର ଓ ପର୍ବତରାଜ ସୁମେରୁ ସମାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ। ମହାରାଜ ପୃଥୁ ଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାରେ ଯମରାଜ ସମାନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଗୁଣର ନିଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିମାଳୟ ସମାନ। ରାଜକୋଷର ସମୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କୁବେରଙ୍କ ସମାନ ଓ ଧନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବାରେ ବରୁଣଙ୍କ ସମାନ। ଶାରୀରିକ ବଳ ଓ ପରାକ୍ରମରେ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ମାନସିକ ବଳରେ ସେ ଥିଲେ ସର୍ବତ୍ର ଗତିଶୀଳ ବାୟୁ ସଦୃଶ ଓ ଅସହ୍ୟ ତେଜରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସଦୃଶ। ପୁଣି ସେ ଥିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ କାମଦେବଙ୍କ ସମାନ, ଉତ୍ସାହରେ ସିଂହ ସମାନ, ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ମନୁଙ୍କ ସମାନ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମାନ। ସେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାରରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସମାନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସମାନ ତଥା ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଲଜ୍ଜା, ବିନୟ, ସୁଶୀଳତା ଓ ପରୋପକାର ଆଦି ଗୁଣ ଧାରଣରେ କେବଳ ନିଜ ସମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁପମ। ତ୍ରିଭୁବନରେ ସର୍ବତ୍ର ଲୋକେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେପରି ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗାଥା ସେହିପରି ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରହୁଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଥିଲା। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମଣିଷର ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ସଂସାର ସାଗର ଭବସାଗରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ, ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଥରେ ଶୁଣି ଏହାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ବା ସଂସାରୀ ଲୋକ ଅତିଥିଙ୍କୁ କିପରି ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ରାଜା ପୃଥୁରାଜା ସନକ ଆଦିଙ୍କୁ ସେହି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେତୁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିପାରିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।